आम मसटे नियो 4 वीक्स नियो एग्जाम रिजल्ट प्रोसेस करके बाहर करबे आम मासे भीतर रिजल्ट बाहर कर। हेलो पिलामाने आशा करिबा आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। तो जेमति कि आपण माने जो प्रीवियस रे जो क्लिप मु आपण माने देखैली पिलामाने से क्लिप रो जानि सारथिबे कि आपनकर जो ओटीईटी रो रिजल्ट खूब शीघ्र पिलामाने आसीया पई जाउची। जो भी पिलामाने पेपर 1 होंतु कि किंबा पेपर 2 होंतु जहाँ भी आपण माने देइचंती तार रिजल्ट खूब शीघ्र बाहरिबो। तो आज आमे वीडियो रे कथा हबा पिलामाने कि आपनकर जो आंसर की रहिची तो आंसर की ऊपर किछि डाउट आपनकर रहिची से आंसर की ऊपर आमे कथा हबा। सेकंड थिंग आमे कथा हबा आपनकर रिजल्ट ऊपर कि रिजल्ट आपनकर केबे सुधा पब्लिश हबो। प्रीवियस ईयर रे आपनकर माने 2024 रे आपनकर केबे आपनकर पब्लिश हेतिला एंड सेही अनुसार आमे अनुमान करि परिबा एंड आपनकर किछिटा तथ्य रो आमे कहि परिबा कि केबे आपनकर रिजल्ट पब्लिश हबो। ठीक अछि त डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिबा ता पूर्व कहि रखे पिला माने जदि आपण माने हम चैनल रे नुआ थिबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिया सहित हमर टेलीग्राम चैनल अछि एजु एक्सप्लोर नेम रे आपण माने सेठी जॉइन हे परिबे। लेटेस्ट सब इन्फॉर्मेशन सब जहां भी आपन को रहइबो सेठी आपन को प्रोवाइड कर दिया जिवो। ठीक अछि तो आ देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिया पिला माने देखंतु। तो पिला माने जेमति कि रिसेंटली आपनकर जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बा बीएससी ओडिसा में कहूजे तांकर जो आपनकर रहुजंती आपनकर सेक्रेटरी जहाँ नेम हूँ आपंकर श्रीकांत राय सार। तो से तांकर जो बाइट रे कहले पिला माने कि आपनकर विदिन से माने 30 डेज ठीक अछि विदिन 30 डेज भितर पिला माने रिजल्ट को पब्लिश करिवे। एटा सांकर कहिया कथा ठीक अछि तांकर तो कहिया कथा आपण माने समस्त पिला माने नोटिस करथिबे एतर ओटीटी आपनकर जो डेट रे कहितला थरे भी सेतरे घुंचा ही नै किछि प्रकार प्रश्न पत्र रे किछि प्रॉब्लम हेनी। बस प्रॉब्लम कोन पिला माने कि पिला माने जो एग्जाम देले तार रिजल्ट पिला मानकु दरकार वर्तमान। तो बहुत सारा रिक्वेस्ट आपण मानकर कि रिजल्ट केबे आसीबो तेणु मु आपण मानकु देखै देली कि मात्र गोटे मास भितरे आमे कहि परिबा 30 डेज भितरे हमर रिजल्ट पब्लिश होवा पई जाउची। 30 डेज माने मु जदी कहिबी पिला माने आपण मानकु एग्जाम केबे गला आपनकर एग्जाम गला 17 तारिख 17 डिसेंबर रे नुए कि 17 डिसेंबर रे जदी आपनकर एग्जाम जाईची देन आपण माने धरि कि चलंतु एटलीस्ट आपनकर जनवरी मास 20 तारिख माने 20 तारिख भितरे आपनकर एग्जाम रो रिजल्ट पब्लिश होबा। आ एटा 100% पिला माने आपण माने देखि नेबे कोन पई मु 100% कहूची ए जिंसटा भी जानि रखंतु जे प्रीवियस ईयर रे जो 2024 रे आपनकर जतले एग्जाम कंडक्ट करा जाइतला अक्टोबर मास रे प्राय तो सेटा आपनकर कंडक्ट करा जाइतला एंड तार रिजल्ट आपण माने जानि चंदी रिजल्ट खूब जल्दी आपनकर बाहर करा जाइतला माने मु कहबी नवेम्बर रे आपनकर रिजल्ट को पब्लिश कर जाइतला माने 1 मंथ मात्र आपनकर टाइम निया गला माने 4 सप्ताह भितरे 4 वीक भितरे आपनकर रिजल्ट को पब्लिश करा गला। आ एई कथा मध्य आपनकर बोर्ड रो जो सेक्रेटरी सार रहिचंदी से मध्य आपण मानकु कहिचंदी कि 2025 रे मध्य जो आपनकर ओटीटी कंडक्ट करा जाईची बहुत ही भलो व्यवस्था रे किछि भी प्रॉब्लम नाही कंडक्ट करा जाईची। तो ताकू जेमति खाता मध्ये देखा जिवो बहुत ही जल्दी आपनकर रिजल्ट को पब्लिश करा दिबो। आ आंसर की कथा कहबी पिला माने आपण माने तो समस्त निज निजर आंसर की मेळे देथिबे यूट्यूब रु हो किबा आपण माने गूगल रु हो सर्च करके आपण माने ताको मेळे देथिबे। किंतु पिला माने मु जदी आपण माननकु कहिबी कि आपनकर जो ऑफिशियल आंसर की जोटा आसे आपनकर जानि जंदी कि नाही आपनकर ऑफिशियल आंसर की आसीबो से ऑफिशियल आंसर की केबे आसीबो ना आपण माने धरि कि चलंतु आज आउ आपण मानकर डिसेंबर सरिया पई पिला माने हाथ रे आउ 10टा दिन मात्र रहिला। तो ए 10टा दिन भितरे आपण माने धरि कि चलंतु पिला माने डिसेंबर 27 कि 28 तारिख सुधा आपनकर आंसर की आसीबो। ए खबरटा हमको मिलिची पिला माने आउ सेमति नुए जे पिला माने ए दिन ही आसीबो बट ए भितर ही पिला माने आपनकर आसीबो एते लास्ट को जीवनी बट डिसेंबर 27 रु 28 भितर आपनकर जो आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट रे आपण माने पाई जिबे अवेलेबल हे जिवो आपनकर bscodisha.sc.in बुझी पारले एति दिला आपण मानकर डाउट आउ किछि डाउट मु आपण मानकर क्लियर करबी जो आपनकर आंसर की आपण माने मिसौचंती ठीक अछि। तो सेतिरे क्वेश्चन आपण मानकर किछिटा भूल रहउची बुझी पाछंती किछिटा क्वेश्चन भूल रहउची से आपनकर सीडीपी पार्ट रे हे जाउ किबा आपण मानकर जे कोनोसी आपनकर मेथोडोलॉजी पेपर हे जाउ फॉर एग्जांपल आपण माने जदि सोशल साइंस पिला हेतु आपनकर सोशल साइंस रे हे जाउ किबा मैथ साइंस पिला हेतु तो आपनकर मैथ साइंस रे हे जाउ। तो ए सब जिनसरे किछिटा क्वेश्चन भूल रहउची आपण मानको क्वेश्चन एटा जे हमको ग्रेस मिलिबो की नाही ग्रेस माने आपण माने बुझी परछन तो ग्रेस माने जदि गोटे क्वेश्चन टे भूल थाई पिला माने तो से बोर्ड तरफ रु बा जहा द्वारा आपण का एग्जाम कंडक्ट करा जाउची तो तांको तरफ रु कोन करा जाय जे पिला माने जदि से क्वेश्चन टी अटेंड नैतिबे
ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟିକୁ ଆଟେଣ୍ଡ ନେଇଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଥିବ ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ୱରିଡ୍ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କେତେବେଳେ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଯିବ, ଆନ୍ସର୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ରୁ 4 ଦିନ ମୁଁ କହିବି, 3 ରୁ 4 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟାଇମ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଆନ୍ସର୍ କି ସହିତ ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର୍ କିକୁ ଆପଣମାନେ ମିଳେଇବେ ବା ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ସବୁ କିଛି ସେମ୍ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଡାଉଟ୍‌ରେ ପଡୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର୍ କିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଇଛି, କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଇଛି ବଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ବା ବି ବା ସି ନା ଡି ଦେଇଛି ଏମିତି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ବା ନିଜର ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସିଏ ସେ ଇସ୍ୟୁଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, କିଛି ୱରିଡ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ଥରେ ବାହାରିଗଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି କିଛି ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବାର ଥିବ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ତାର ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ୱରିଡ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ OTETରେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଜିନିଷ କଲା, ନୁହଁ କି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ବାହାର କରିଦେଲା 1 ମନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସାମ୍ ତ ସରିଗଲା, ବାସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସାମ୍‌ରେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଯୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହବ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ, ସେଟାରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ, ସେ OTET ହଉ, OSTT ହଉ, ଏଣ୍ଡ ମୁଁ କହି ରଖେ OSTT ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଏଜୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଡିସ୍କସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ପୋଲ୍ କରିକି ଛାଡୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଭାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ହିଁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।